हाइनहाय बाइजलबारि थानानि पुलिस केफेकनि मानि खोनै कासुमुंनि अभियानो अंखरि 45,000 सिदि बुफां बुसा तानफाय फुइसै रोखा केफे गरै हास्ते स्नामनानि नाहार मुंतयै खलावा अंखरका खुवाई बाइजलबारि थानानि पुलिस बाइजलबारि थाना कताल फियगजाकमानि तालबरी कादरब सिको ओसी जुगल किशोर त्रिपुरानि तैफांबाय बाइजलबारि थानानि पुलिस फेजनाय मानि खोनै कासुमुंनि अभियानो अंखरि चासामुं मानि तंगो फाशालो हुइजकक्तमा मानै बाइजलबारि थानानि पुलिस 45,000 सिदि बुफां बुसा कायजाग्र तानफाय फुइसै रोखा बाइजलबारि थानानि बिसिं खबजनाय खुवाई बखास्ते इंटरनेशनल बॉर्डर गाना खेंग्रा बारी बीओपी नि बिसिं खबजनाय आमचयो पुलिस ते टीएसआर बीएसएफ रंनि कथालाय मुंबाय अभियान खलायै गोबांमा रां मरकनि सिदि बुफां बुसा रगनो हर फुनांगै सकजै रोखा बाइजलबारि थानानि पुलिस बाइजलबारि थानानि ओसी जुगुल त्रिपुरा शाखा हुइजाकक्तमा मानमानि बरक खेंग्रा बारिनि गोरों गोरों थाइरग बारकानि हाय थाइगनागै रायदा सयाके सिदि बुफां बुसा कायजाक हनै अकक्तमानो मानमा यागुलो सिदि बुफां बुसा रगनो पाटिमाथायाव थांगै हरबाय सकजावि रोखा बाइजलबारि थानानि पुलिस बसगां शालबो अबहाय अभियान खलायजाकनि हनै शाखा बाइजलबारि थानानि ओसी जुगल किशोर त्रिपुरा दिनै फुङाव आंनि थाखाय कायसा खबर फायो जे इन्डो बांला बर्डार गाना गानाव सिद्धि गोबां कायजाखनि खबर फायो अ खबर न माननो परे आंनि स्टाफ नावै बरंनि बेलसरा बीपीओ थांखा बीपीओ थाङो आरो नि इनचार्ज बाय कक सालायखा सालायनो परे जों जइनलि आरो आबनो डिस्ट्रक्शन खायनो बागै डिसिजन नाखा बेलसरानि स्टाफ बगाबिलनि स्टाफ खेंग्राबारिनि स्टाफ ताई आनि स्टाफ नावै जों टोटल 46 जना आरो जों विभिन्न जायगायाव तानखा टोटल तानमानि हिंगांखाय 13टा प्लट तानखा बुफां खटमा तरजाकनो 13टा प्लट अनुमान 12-13 कानि हिंगानो बुफां टोटल एप्रक्स 45,000 रक हिंगानो आबो जों तानजाखा फुंनि 9टानि सिमी 10टा 40 जरा प्राय 2 घंटा धरे जों तानखा आबनो दिनै मिशन आबो तै जतन नां साना मुसुंगो आब तै नुकजानाय जागाव गांजा खायखेंखेले तानै नुरिजाकनाय आबनो आगे उधर है वो है वो उधर ही आगे भी है पेड़ के पास ही हाथ আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব।